Testing. Sige na, ikaw dyan, Sir Jun. Wala pang premyo yan, ha? Oh, pagsumpa, wala na. Okay, thank you yun ha. Paglagpas doon, thank you. Sino ba gusto mag-try? Try lang. Try lang. Malakas, sobra. Alam niya, pag malakas, hindi mahina. Wala. Okay, go. Mahirap. Ayun lang, makatayo. Huwag malaya. Ayun, oh, magaling, oh. Oh, yun. Oh. Ayun. Sandaan sana, oh. Wala pa. Try pa lang yun. Try pa lang yun. Wala pa. Game na lang yun. Try pa lang yun. Oh, game na. Oh, ikaw muna. Gusto mo ikaw muna? Ikaw, ulit na. Oh, game na yan. Dandahan lang. Oh, Game na. sobra. Okay. Sobra. Out na, out. Ilang ano ba yan? Ilang tira? Hanggang may makuha naman. Sige. Hanggang may makuha. Hindi tama. Ano mo yan? Mamaya na. Linya. Okay. Ano yan? Ano yan? Ayaw mo na. Okay. Sige. Galing, oh. Magaling, ah. Oh, 30. Magkano? Bilangin! 10. 10,000! 20,000! 30,000! 40,000! 50,000! 50,000. Very good. 50,000! Okay! Ganyan nyo! 50,000 na. 50,000! Okay. Zero. Thank you. Thank you. Ganda, oh. May 100, may 50, oh. Oh. Sayang. Best na dito, oh! Laki, oh! Sobrang na isang tangkal. Okay. Next. Ilan talaga control. Oy, madaya! Sige na. Okay. Oy! Let's go. Go na, go. Wala na. Out na. Ulit! Hanggang makuha lang naman lahat yan. Wala, malakas. Lakas, eh. Wala. Thank you. Thank you na naman. Si Mimi, magaling talaga si Mimi. Oy! Thank you na yun! Sa inyo, 50K mo. From 50K to 100K. Oh, boy! Lumagpas. Malakas. Hina pa. Yan o. Yan talaga. Saktong-sakto yan. Sakto talaga. Ako. Piso. Wala na. Nakuha na yung piso. Wala na piso dyan. Isang daan, 50, 30, 20, 10. Pag-peso, wala pa salamat, ah. Piso na tira. Kasi yung piso. Siyempre may piso pa rin yan. May piso pa rin. Piso pa rin yan. O yan na, Sir John. Oh! Oh, peso uli. Piso ulit. Piso ba yan? Lima. 5 piso. Hanggang makuha lang naman yung 100 eh. Ay, yan, sakto na talaga yan. Oo, sakto talaga si Bibi pa. Tama!